Double! Tuara! Triple! Tuara lagi! So, ladies class first seat. Nasa hirap ako rin guys. Erwin, mate, sayap, nerd ko, tama to! Okay, nakauna Saira. Saira, Laila, Kakay, Sophia, and isa man isa. Hala, Saira pa ako nakauna. Lupad! Tuwara ni Lupad na! Grabe! Woohoo! Laila, Kakay. Sakit pantila na, bite-bite lang tail. Hop. Ayan. So 250 yang idala diri guys kay malupig sa starting og 150 ang dalaw no. Hinay kay mo kay sakit kay tail. Pero kosa kay nag-straight. Tanawa. Double. Tuara. Triple. Tuara lagi. Woo! Double, triple, Laila. Latay lang. Ayan. Minaw yun. Oh. Tara, nakauna yung idol. Saira pa ako. Wow. Laila on second. Hinay kayo muli ko Saira guys. Kay sikit kayong tail. Pero inig straight. Tuara. Hop. Ayan. Double. Wow. Ara. Tuara triple oh. Laila triple. Latay lang. Hop. Ayan. Saira pa ako on the lead. 250 yang dilari guys. Kaya malupig siya inigwan. Malupig siya sa street. Taas kang street. So 150 yang dalawon. Ayan. Laila Goro, Kakay de la Pedra, Sophia na pala nun port. Huwag ko kailangan isa guys. Sorry kayo ito ikalima. Pero Saira pa ako nyo. Ayun na. Wohohohoy. Up. Double. Triple. Ayun oh. Ayan, Laila Goro on second. Oops. Wow, double. Ayan na, iniwan na lahat. Iniwan na natin sa hirap ako guys. Ayun oh. Kakay de la Pedra on third, Laila on second, fourth, Sophia na palan. Wow. Ayun oh. Triple. Ayun lang. Chill, relax. Daplane overlap. Idol nyo. Namamayagpag na naman dito sa Midsayap, North Cotabato. Oh. Last 2 laps. Ayun no. Relax lang. Saira Paco. Triple. Latay lang. Ay, white flag. Last lap na day. Last lap na. White flag. Saira Paco. Checkered flag. Ayun, checkered flag. Second. Laila Goro. Second. Laila Goro. Kakay de la Pedra on third. Yan o. Valencia Pagyapon, anak ni Manoy Ronnie Nafaran.
Anak ko siya kasawa daw. Oh, anak sa asawa ni Manilo. Port Sophia na paran. Salamat sa itong mga And then number 16. Okay, lahat to guys. Check card.